guys, may nakikita akong ahas guys. Oh, kita mo yan? Nakita ko dito sa daanan magabang pauwi ko gabi. Yan guys, siguro papunta sa sapa guys kasi may sapa doon. Yan oh. Ulam na ba yan guys? Diyan malaki. Yan guys oh. No? Sino pa gusto kakain yan guys? Yun oh. Sinamahan ko po. So guys, malaki na po yan guys oh. Ha?